O, istorya na. Watermelon. Hi guys, had watermelon sa my city. Hi guys, watermelon. Watermelon. Kaon ako. Kaon kita. Kaon ako guys. Kaon. Kaon na. Kaon na. Lang. Otra pa. Isa pa. Lang sarap. Ikaw. Sarap. Tamis. 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 Oh guys, kain kami guys. Oh, melon. Oh, Lang galing kay Papa. Ikaw. lagyan sa papa. Tanim niya. Ang tawag ni. Lang you see, tanim nila. Oh, yun. Ito. Lang tanim ni Papa. Kaon. Tanim ni Papa, tanim. Ito ako yun. Mamalain. Yang ilo guys, oh. Sarap guys. Mantamis. Ito yung tinanim ni Luwin. Ayan o. Sarap. Matamis naman natin. Tamis talaga. Thank you guys. Yun lang. Jesus! Mga thank you guys. Thank you.